सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 12 जनवरी रविवार। चलतु देखा देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 कुंभमेला को गड़ब हाई एंड प्रीमियम बस 12 रे उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन माझी। ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम आरामदायक बस रे बसी भक्त माने उत्तर प्रदेश महाकुंभ मेला को जापरेंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए हाई एंड प्रीमियम बस सेवा को आसंता 12 तारिख में उद्घाटन करेंगे बोली विभागीय सूत्र जनापड़ी। ओएसआरटीसी पक्षर यह बस सेवा मार्ग बरणी दि जाएगी। पुरी बस टी बाहरी भुवनेश्वर, बारिपदा, रांची, जामशेदपुर, औरंगाबाद, वाराणसी, प्रयागराज दे अयोध्या पहुंचब। नंबर 2 राज्य में कमिपारे शीत। पारद 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़िबा जोगु शीतर प्रकोप कमियो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। फुलबाणी रे रातिर तापमात्रा 8 डिग्री और राउरकेला रे 9 डिग्री रहियो बोली आकलन करा जायछि। अधिकांश स्थान रे रातिर तापमात्रा 15 डिग्री बा एहाटर अधिक रहियो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। रविवार दिन मध्य अधिकांश स्थान रे रातिर तापमात्रा 14 ରୁ 15 डिग्री रहिबो। झारसुगुड़ा, केन्दुझर, कलाहांडी, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक और पुरी रे स्वल्परू मध्यम धरणर कुहड़ी दृश्यमान हो पारे। नंबर 3 महाकुंभ 2025 रे साधु सन्तक शाही अंदाज। आध्यात्मिकतार गभीरता एवं टेक्नोलोजी चाकचक्य भितर कोटी कोटी टंकार दामी कार लंबा लाइन एवं राजकीय ठाणी साधु सन्तक जीवन में आउ एक दिग को दर्शाए। यही चाकचक्य ही जानीपारे जे महाकुंभ केवल आस्थार मेला नुहे बरम भव्यता संपन्नतार एक उत्सव, जोठारे परंपरा एवं नुआ टेक्नोलोजी पादरे पाद मिसाई चली थांती, जोठी आध्यात्म एवं आधुनिकता गोटे मुद्रारे दुईटी पार्श्व भली नजर आसती। नंबर 4 जनवरी 18 रे घटिबो महाजागतिक दृश्य। देखिबाकू मिलिबो सबुठु आकर्षणीय दृश्य। महाकाश रे हेबो दुई ग्रहर मिलन। खाली आखिरे देखि हेबो ए अपूर्व दृश्य। एई दिन हेबो शुक्र एवं शनि ग्रहर मिलन। शुक्र को टपी आगकू बढ़िबे शनि ग्रह। खाली आखिरे देखि हेबो दुई ग्रहक दौड़ और मिलनर अपूर्व दृश्य। एबे शुक्रर बेस उपरे दृश्यमान होउछन्ती शनि ग्रह। आगकू ग्रह दुईटी मध्य दूरता कमिबो। 18 तारिख संध्यारे दुहे निकटतर हेबे। प्राय 2 घंटा धरी ग्रह पाखापाखि देखा जिबे। एहा परे शनि तळकू जाई शुक्रंक ठारू दूरेई जिबे। नंबर 5 सुभद्रा योजना रे चतुर्थ पर्याय टंका को नै चर्चा जोर धरिछि। तृतीय पर्यायर योग्य महिला आकाउंट को प्रथम किस्तिर टंका पहुंचा पर चतुर्थ पर्याय अपेक्षा कर रही अनेक हिताधिकारी, किंतु चतुर्थ पर्याय टंका डिसेम्बर 25 रे देबाकू लक्ष्य थिया बेले एहाकू स्थगित करा जायछि। एही पर्यायर 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी ए टंका प्रदान करा जिवो। जांच प्रक्रिया जारी रहितिबारु ए पर्याय टंका विलंबर दिया जिवो बोली सूचना दैछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सुभद्रा टंका पाइबारु वंचित होइतिबा योग्य हिताधिकारी सुभद्रा पोर्टाल रे जाई निजर अभियोग दायर करि परिबे। एहा व्यतीत ए योजना पई ब्लॉक रे तयारी होइतिबा कमिटी निकट में मध्य आपण निजर अभियोग लिखिपारे। नंबर 6 कोरोना भूताणु एभली एचएमपीवीसी भाइरस आतंक। यह भितर आसाम रु सामना आसला नुआ केस। लक्ष्मीपुर अंचल में 10 मासर शिशु एचएमपीवीसी भाइरस संक्रमित होइछि। शिशुटीर आसाम मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रे चिकित्सा जारी रही। डाक्तर माने कहिछन जे पिलाटीर अवस्था स्थिर अछि, एबे चिंता करिबार किछि नाही। आसाम रे एही मामला को मिसाई एपर्यंत देश में 15 जन आक्रांत हेलेनी। गुजरात रो सर्वाधिक 4टी मामला रही। शुक्रवार राजस्थान और गुजरात रे गोटिए लेखाए एचएमपीवी मामला सामना को आसला। राजस्थान रो 12 रे एक 6 मासर शिशु संक्रमित होइथिया बेले गुजरात रो अहमदाबाद रे 9 मासर पिला पॉजिटिव चिन्हट होइछि। एहा पूर्व गुरुवार दिन 3टी मामला चिन्हट होइथिला। नंबर 7 प्रति 10 मिनिट रे पक्षीक उपस्थिति विषय देव सूचना। एथिपाई ग्रेटर फ्लेमिंगो को धरी सेमानक गोड़े जीएसएम जीपीएस रिंग टैगिंग आरंभ करा जायछि। भारतीय वन्यजीवी संस्थान वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर सुरेश कुमार को नेतृत्व में गत 2 दिन में चिलिकार नलबण को 2टी ग्रेडर फ्लामिंगो को सफलतार सह धरी टैग करा जायछि। 2टी फ्लेमिंगो को 30 ग्राम ओजन एक सौर चालित टैक्समीटर सहित टैग करा जायछि, जहाँ प्रति 10 मिनिट रे पक्षी मानक उपस्थिति रेकर्ड करिवो। एही उपकरणटी शीत ऋतु रे फ्लेमिंगो मानकर चिलिका जलराशि अभ्यंतरीण जलप्रपात और व्यवहार रेकर्ड करिवो, जहाँ वन विभाग ग्रेटर फ्लेमिंगो विषय तथ्य जोगाई देबो। नंबर 8 रेल यात्री ପାଇଁ खुशी खबर। भिड़रू मिलिबो मुक्ति। सिकंदराबाद विशाखापट्टना वंदे भारत ट्रेन रे जोड़ा जिवो आउ 4टी अतिरिक्त बगी। ए ट्रेन रे एबे 20टी बगी लागिवो। पूर्वरु ए ट्रेन रे 1128 यात्री बसिबार क्षमता थिला। आ 4टी बगी जोड़िबा परे एथिरे 1440 यात्री जाई परिबे। दक्षिण मध्य रेलवे पक्षरु सूचना दी जाइछि। नंबर 9 जनवरी 12 पर्यंत जारी रहिबो वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी। राजधानी भुवनेश्वर रे एकाम्र कानन स्थित आंचलिक उद्भिद संपद केन्द्र रे आयोजित वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी आज सरिबो नाही। राज्य सरकार ए प्रदर्शनी को आहुरी गोटे दिन बढ़ाई दैछन्ती। एहाको आस्तिबा दर्शकक चाहिदा को गुरुत्व दे सरकार ए प्रदर्शनी को जनवरी 12 पर्यंत बढ़ाई दैछन्ती। मंत्री श्री खुंटिया कहिछन्ती आसंता 12 तारिख पर्यंत पुष्प प्रदर्शनी जारी रहिबो। से कहिछन्ती जे लोकक उत्साह को दृष्टि रखी
ଏକ ଦିନ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 11 ତାରିଖରେ ସାରିବାକୁ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ରୁଚିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ଦିନରେ ବଢ଼ାଇ 12 ତାରିଖରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10, ଏଣିକି ଅଣରାଜସ୍ୱ କାମ କରିବେନି ଆର୍ଆଇ ଅମିନ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସୁଷମା ରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଅମିନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ। ଏମାନେ କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ମାମଲା ସମାଧାନ ପାଇଁ କାମ କରିନଥାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଣରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏହି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ପାଇଁ ହେବ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏଏମଓୟୁ। 13ରେ ଏଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନେଇ ଏଏନ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କିମ୍ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। 50% ଭାରତୀୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଜରିଆରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 12, ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଭଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। 2ଟି ଅଲିମ୍ପିକ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଜାଭଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗାଳି ହେବାରେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। 27 ବର୍ଷ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଷିତ ନଦିମ୍ ଓ 2 ଥର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଗ୍ରେନାଡର ଅଣ୍ଡରସନ୍ ପିଟର୍ସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆସ୍ଥିତ ପତ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା 2024 ମାନ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନଦିମଙ୍କୁ 5ମ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବାଦ 2024ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ୟାରିସ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13, ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। 10 ସହରରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଏହା ତଳେ ରହିଛି। ମାତ୍ର ରବିବାରଠାରୁ ଶୀତ କମିଯିବ ଓ 16 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶରଦ ସାହୁଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 12 ତାରିଖରୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ। ଫଳରେ ଶୀତର ଲହରୀ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର 16 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 14, ସରକାରୀ ଚାକିରି 42 ଦିନର ଛୁଟି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକମାନେ ଅନୁତାପ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ। ଏଥିଲାଗି ପୁରା ସଜେଇ ହୋଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଯଜ୍ଞ ହୋମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରରୁ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫୁଲର ସଜା ହୋଇଛି। ସକାଳେ 10ଟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସକାଳ 11ଟାରେ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2000 ସାଧୁସନ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 12ଟା 20ରେ ମହା ଆଳତୀ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବର୍ଷେ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ସରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।